Hugo je došao kod nas sa naduvenim uhom i morao je odmah u salu za operacije. Ustanovili smo da je u pitanju uznapredovali hematom ušne školjke, što znači da je uho između hrskavice i kože potpuno ispunjeno krvlju. Zato izgleda ovako. Nismo imali vremena da čekamo, jer što je duže hematom tu, veća je šansa za deformaciju uha. Hirurg je otvorio hematom, ispraznio krv i postavio šavove da koža i hrskavica ponovo budu spojeni kako treba. Ovo je jedini način da Hugovo uho zadrži svoj oblik i da se hematom ne desi ponovo. Šavovi se skidaju nakon 2 nedelje i Hugo posle toga ne mora da se brine da će ovo ponovo da mu se desi. Ako primetite da je uho vašeg psa toplo i uvećano, odmah ga dovedite kod nas kako ne bi došlo do veće deformacije.